हेलो डियर स्टूडेंट्स, मु कविता नायक उत्कल वेदांत मॉडल स्कूल कुसुमद्रा तरफ समस्त को स्वागत। तो पिला माने आमे पूर्व वीडियो रे पाठ 7 पढ़ी। आज वीडियो रे आमे पाठ 8 पढ़ा। पद्य गोटे पढ़ा। आज आमे आस पढ़ा, लिखा और मन रखा। तो यह को आमे पढ़ा। तुम मो सहित पढ़। तो चलो एबे आमे आरंभ करिबा। अझट न कर, अझट न कर, सल उठ। अझट न कर, सल उठ। अमर अलस न कर, अमर अलस न कर। आम आईर उड़ई धबल जट, आम आईर उड़ई धबल जट। उई ईस हरसरस, उई ईस हरसरस। ऋण न कर एकर ऐर, ऋण न कर एकर ऐर। ओट ओहल धर औषध आण, ओट ओहल धर औषध आण। यह को आमे आउथरे पढ़िबा। अझट न कर, सल उठ। अमर अलस न कर, आम आईर उड़ई धबल जट। उई ईस हरसरस। ऋण न कर एकर ऐर। ओट ओहल धर औषध आण। कठऊ ठक ठक न कर, कठऊ ठक ठक न कर। खपर घर छपर कर, खपर घर छपर कर। गहम गछ गहळ, गहम गछ गहळ। घर छपर कर, घर छपर कर। चरण चपल आण, चरण चपल आण। छ छपन छक, छ छपन छक। जल झर झर झड़ घर घर, जल झर झर झड़ घर घर। यह को आउ थे पढ़ा। कठऊ ठक ठक न कर, कठऊ ठक ठक न कर। खपर घर छपर कर, खपर घर छपर कर। गहम गछ गहळ, गहम गछ गहळ। घर छपर कर। चरण चपल आण, चरण चपल आण। छ छपन छक, छ छपन छक। जल झर झर झड़ घर घर। टगर आण ठकर घर, टगर आण ठकर घर। डगर खबर आण, डगर खबर आण। ढग ढल। तपन गहम तौल कर, तपन गहम तौल कर। थय धर। 10 जन आस, धन धरम,
नर करम, 10 जन आस, धन धरम, नर करम, नबर नयन, चैत पवन, नबर नयन चैत पवन, पैड़ फल, पणस, गछतर पतर, पैड़ फल, पणस, गछतर पतर। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ଟଗର ଆଣ ଠକର ଘର, ଟଗର ଆଣ ଠକର ଘର, ଡଗର ଖବର ଆଣ, ଢଗ ଢୋଲ, ତପନ ଗହମ ତଉଲ କର, ଥୟ ଧର, 10 ଜଣ ଆସ, ଧନ ଧରମ, ନର କରମ, ନବର ନୟନ ଚୈତ ପବନ, ନବର ନୟନ ଚୈତ ପବନ, ପଇଡ଼ ଫଲ, ପଣସ ଗଛତର ପତର, ଫଲ ଫସଲ ବରଷ, ଫଲ ଫସଲ ବରଷ, ଭକତ ବୟସ 10, ଫଲ ଫସଲ ବରଷ, ଭକତ ବୟସ 10, ମଦନ ମଟର ବସ, ମଦନ ମଟର ବସ, ରଥ ରଖ, ଯବନ ରକ୍ଷକ, ସତ ଶଶକ ଶବଦା, ସତ ଶଶକ ଶବଦ, ସମର ସମୟ, ହସ ହରସ, ସମର ସମୟ, ହସ ହରସ, କ୍ଷତ ରକତ, କ୍ଷତ ରକତ ଝର, ଲକ୍ଷଣ ରଖ, ସତ ସତ କହ ଭଜନ କର, ସତ କହ ଭଜନ କର। ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ଫଲ ଫସଲ ବରଷ, ଭକତ ବୟସ 10, ମଦନ ମଟର ବସ, ରଥ ରଖ, ଯବନ ରକ୍ଷକ, ସତ ଶଶକ ଶବଦ, ସମର ସମୟ, ହସ ହରସ, କ୍ଷତ ରକତ ଝର, ଲକ୍ଷଣ ରଖ, ସତ କହ ଭଜନ କର। ଆମେ ପଦ୍ୟକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିଛୁ ତାହା ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, କଠଉ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନ କର। ଏଠି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଆମେ? କଠଉ ଠକ ଠକ ନ କର। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଠକ ଠକ। କଠଉ ଠକ ଠକ ନ କର। ଏହା ଦେଖ, ଗହମ ଡ୍ୟାସ୍ ଗହଳ। ଗହମ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଗଛ। ଗହମ ଗଛ ଗହଳ। ଗହମ ଗଛ ଗହଳ। ତାପରେ ଦେଖ, ଚରଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଣ।
ଚରଣ ଚପଲ ଆଣ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଚପଲ ଚପଲ ଚରଣ ଚପଲ ଆଣ। ଡଗର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ। ଡଗର ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଡଗର ଖବର ଆଣ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଖବର ଡଗର ଖବର ଆଣ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗଛର ପତର। କେଉଁ ଗଛର ପତର? ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି? ପଣସ ପଣସ ଗଛର ପତର। ପଣସ ପଣସ ଗଛର ପତର। ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଉଡ଼ଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜଟ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆମ ଆଈର ଉଡ଼ଇ ଧବଲ ଜଟ। ଆମ ଆଈର ଉଡ଼ଇ ଧବଲ ଜଟ। ଓଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧର। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଓଟ ଓହଳ ଧର। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଓଟ ଓହଳ ଧର। ସତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି? ସତ କହ ଭଜନ କର। ସତ କହ ଭଜନ କର। ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିସାରିଲୁ। ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ଏଠି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଅ। କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଅ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଅ। ଅ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଆ। ଆ ପରେ ହର୍ଷଇ। ହର୍ଷଇ ପରେ ଦୀର୍ଘଇ। ଦୀର୍ଘଇ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ହର୍ଷଉ। ହର୍ଷଉ ପରେ ଦୀର୍ଘଉ। ଦୀର୍ଘଉ ପରେ ରୁ। ରୁ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଏ। ଏ ପରେ ଐ। ଐ ପରେ ଓ। ଓ ପରେ ଔ। ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ, ଏଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଠି ଆମେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଅ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଅ ପରେ ଆ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆ। ହର୍ଷଇ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଦୀର୍ଘଇ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦୀର୍ଘଇ। ହର୍ଷଉ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଦୀର୍ଘଉ। ହର୍ଷରୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦୀର୍ଘରୁ। ଏ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଐ। ଓ ପରେ ଔ। ଲେଖି ସାରିଲୁ।
एबे देख पिले एबे आमे पूर्व वर्णटी को लिखिबा पूर्व अक्षर लिखिबा एबे प्रथम केउ अक्षर आसे अ अ परे आ और पूर्व वर्ण कौन हेब पूर्व अक्षर आमे कौन लिखिबा एठी ओ कौन ओ एटा हेउची दीर्घरु दीर्घरुर पूर्व अक्षर कौन पूर्व वर्ण आमे कौन लिखिबा हर्षरु हर्षरु लिखि सारिनु एबे देख एठी खाली स्थान पूरण कर एठी व्यंजन वर्ण गुड़ाक अच्छी आमे खाली स्थान पूरण करिबा क परे केउ अक्षर आसे ख ख पाई खट क परे केउ अक्षर आसे ख ग परे केउ अक्षर आसे घ घ पाई घर घ परे केउ अक्षर आसे व एठी आमे व लिखिबा तापरे देख छर पूर्व अक्षर एठी कौन लिखिबा आमे छर पूर्व अक्षर च च परे केउ अक्षर आसे छ च पाई चक छ पाई छतु परे ज पाई जट झ पाई झर परे न्य एठी आमे कौन लिखिबा न्य ट पाई टगर परे केउ अक्षर आसे ठ ठ पाई ठक ड पाई डगर परे केउ अक्षर आसे ढ एठी आमे कौन लिखिबा ढ एठी कौन लिखिबा आमे थर पूर्व वर्ण त पाई तौल थ परे केउ अक्षर आसे द एठी आमे कौन लिखिबा द ध परे केउ अक्षर आसे न पाई नख प पाई पतर परे केउ अक्षर आसे फ एठी आमे कौन लिखिबा फ पाई फल फ पाई फल परे ब पाई बग ब पाई बग परे भ पाई भकत भ पाई भकत परे केउ अक्षर आसे म पाई मटर लिखि सारिलु आमे एबे देख एठी आमे सजाड़ी लिखिबा प्रथमे केउ वर्ण केउ अक्षर लिखिबा आमे ग क ना ख केउ अक्षर लिखिबा याको आमे सजाड़ी लिखिबा तो प्रथमे एठी आमे लिखिबा क पाई करत क पाई करत परे केउ अक्षर आसे ख ख पाई खट ख पाई खट परे ग पाई गछ एठी कौन लिखिबा ग पाई गछ ग पाई गछ परे घ पाई घर एठी कौन लिखिबा आमे घ पाई घर घ पाई घर परे व एठी लिखिबा व एठी देख याको सजाड़ी लिखिबा एबे आमे तो प्रथमे यहाँ मध्य काहाकु लिखिबा च पाई चक च पाई चक परे छ पाई छक
छ ପାଇଁ ଛକ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସିବ? ଜ ପାଇଁ ଜଟ। ଜ ପାଇଁ ଜଟ ପରେ ଝ ପାଇଁ ଝର। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଝ ପାଇଁ ଝର। ଝ ପାଇଁ ଝର ପରେ ନ୍ୟ। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ନ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖ, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅକ୍ଷରକୁ ଲେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ? ଟ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଟ। ଟ ପାଇଁ ଟଗର। ଟ ପାଇଁ ଟଗର ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଠ। ଏଠି ଆମେ ଠ ଲେଖିବା। ଠ ପାଇଁ ଠକ। ଠ ପାଇଁ ଠକ ପରେ ଡ ପାଇଁ ଡଗର। ଏଠି ଆମେ ଡ ପାଇଁ ଡଗର ଲେଖିବା। ଡ ପାଇଁ ଡଗର ପରେ ଢ ପାଇଁ ଢମଣ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଢ। ଢ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଅଣ। ଢ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଅଣ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଅଣ ପାଇଁ ପଣସ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ? ତ। ତ ପାଇଁ ତଉଲ। ତ ପାଇଁ ତଉଲ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଥ। ଥ ପାଇଁ ଥର। ଏଠି ଆମେ ଥ ଲେଖିବା। ଥ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଦ। ଦ ପାଇଁ ଦଶ। ଦ ପାଇଁ ଦଶ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ଧ। ଧ ପାଇଁ ଧନ। ଧ ପାଇଁ ଧନ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା? ନ। ନ ପାଇଁ ନଖ। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ପ। କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ପ। ପ ପାଇଁ ପତର। ପ ପାଇଁ ପତର ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ଫ। ଫ ପାଇଁ ଫଳ। ଏଠି ଆମେ ଫ ପାଇଁ ଫଳ ଲେଖିବା। ଫ ପାଇଁ ଫଳ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସେ? ବ। ବ ପାଇଁ ବଗ। ବ ପାଇଁ ବଗ ପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା? ଭ। ଭ ପାଇଁ ଭକତ। ଭ ପାଇଁ ଭକତ ପରେ ମ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ମ। ମ ପାଇଁ ମଟର। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲୁ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ପାଠ 8 ପଢ଼ି ସାରିଲୁ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିଲୁ। ତ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।